Perfect YouTube channel. So for today's video ay magsisimba kami. Kita nyo naman sa aking background. Simbahan guys. Evangelical Church of God. So may kasama ko. I'm Talaya. Okay, so magano tayo? Wait lang. Check kami guys. Rate nyo 1 to 10 ha. Rate nyo 1 to 10 ha. 1 to 3. Take number 1. Who is Nell? Who is Takia? Outfit check. Bongga. Rate nyo 1 to 10. Take number 2. Precious Faith A. Escalo. Paris. Rate nyo 1 to 10. Panis, di ba? Ganda. Kita nyo yung mga outfit namin. Pag nagsisimpa ka. Bro, Chinese. Wait lang. Kasama sobrang ingay. Ito kasi yung gitara. Iniingayan tapos. Wait! Magsa-start na ang aming simba. So dito lang tayo guys. Dito lang tayo. Panoorin nyo tong video ha. Awa kami mic ko. Mamaya. Check mic 1, 2, 3, hello. Hello. Check mic 1, 2, 3, hello. Wait lang guys ha. Kasi wala tayong masabi. Ginoo sa inang Dios padayon nga nagapamuhat sa marag usa sa atong kinabuhi o akong ginawag tanang mga kaigsunan nga nas palibot kanang manaog ilis o maginahini na atong simbahan kaya atong nasugdan ang atong pagsimba diha sa Ginoo samtang magapaabot kita ngadto kanila atong awiton ang chorus ni nagaingon ani ana o Dios. Hallelujah.
Santo ang among igatuboy o Diyos sa among usasamo. Yes. Yes. Promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. I will make it time to find. Every promise in the Bible is mine. Versikulo sa mga young leaders. Amen. First John 8, galing lang kaya sungkot sa wala ng pagkakasal. Result in the first thing as per meaning possible to serve the Lord. Amen. John 16, for that's a lot of word that seems to be found and that whatever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. So bato kita sa mga young people. Amen. Bye, Hindi ko kalibad ni. Basta